नारायण नमस्ते नरोत्तम नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तत्जय मुखं करोति वाचां पंगुं यतगिरिं जगुपातमं वन्दे परमानंद माधव वेदे रामायण चैव पुराणे भारत तथा आदौ चलते च मध्य च हरिसर्वत्र गीयते नमामि रामं रघुवंशमुख्यं नमामि रामं सुरकल्पमुख्यं नमामि रामं कमलायताख्यं नमामि रामं रघुनन्दनाख्यं श्रीराम जय राम जय जय राम जय रघुनन्दन जय घनश्याम भक्तवत्सल भगवान की जय मर्यादा पुरुष राम नारायण की जय 33 कोटी देवता को जय शंकरवासिनी शरण को जय प्रिय श्रोता बंधु मान को जय यूट्यूब कर्मकर्ता मान को जय प्रिय श्रोता बंधु आपण मान को नमस्कार करी आरंभ करिया जाऊँ रामायण कथा आपण मैंने मन दे शुणे शुणा द्वारा कौन फल मिले आपण आगामी अध्याय परवर्ती अध्याय शुणी आ समय नष्ट करवानी आप शुणी दशरथनाकर कथा क्या शुणिने आपंकर टे उत्साह हो बोली से क्या आमर तो किसी गति ना आमर किसी गति अच्छी जमी कर्म करवा सेमती आम फल सेमती थुआ कर्म करिले फल पाई प्रायता अवश्य भुंजाई भक्तवत्सल भगवान के जाय नारद ब्रह्मा दशरत्नाकर हाबुड़े पड़ते से दशरत्नाकर भी परवर्ती समय से भी कम नुहे वाल्मीकि ऋषि महाऋषि हो गले से पूर्व कथा आपण मैंने शुणुंट कौच दशरत्नाकर कौच तू मत ठकिकी पलैबू ये हूँ जदि मारू जो पिंपुड़ी नथिबे आमको से नबू कहे कहीं पिंपुड़ी थे कौन हम क्या जंदा पिंपुड़ी आमको जमी खाइबेनी से खाइबार जी असुविधा ना कि जंदा पिंपुड़ी जो थे आमको तो मारू से मरजे आम जो आम दी जन जो पड़ू केते जंदा पिंपुड़ी थे मरीगने से पाप क्या लगे आम से बंची थी ना पिटला पर पड़ू से प्राण टिके टिके थी से दोष आमको लगे नारद कथा कहते तथा ग्रहण करूना तार गोटे कथा मारिकी धन नेमी ब्रह्मा कहले अच्छा अच्छा आउ गोटे काम कर कहले कहना तुम जी कह ठकवा कम कह ना तू आम केते मारलुणी साधु महासाधु ऋषि महाऋषि मारलुणी आमको आज मारू नहीं कौन कौन करूँ कहला कुटुंब पोषिमु कहले कुटुंब को पचारू तू जो पाप करचु सब पाप कार्य पचारू कहला ना अच्छा तू जा जी तोर कुटुंब अच्छा समस्त जन जन के पचार कौन पचार या ठके मुझे घर को गने पचार तुम ठकईकी पलैब
ଏଇଆ କଥା ଆଉ। ମୁଁ ଗଲେ ଆଉ ତମେ ରହିବ? କହିଲା ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକେ ସତ୍ୟ କରି କହୁଛୁ, ତୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ଥିମୁ। ଯଦି କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ କହିଲେ ତୋର ତ ସମ୍ମତି ଅଛି, ଯଦି ସେମାନେ ସମ୍ମତି ଦେଲେ ଆମକୁ ମାରିବୁ, ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଥଳିରେ ଯାହା ଅଛି ନେଇଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଯେମିତି ସତ୍ୟ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ନାରଦ କି ସେଠୁ ଗଲା, କହିଲା ହଉ ସେଇଠି ଥିବ, ମୁଁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିମି ଯେଉଁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତ ନେଇକି ତମକୁ ପୋଷୁଛି, ଆଉ ତ କାହାକୁ ଦଉନି, ଭାଗି ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ପଚାରିଲା। ଆଗେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କର୍ମ କରିକି ତମକୁ ପୋଷୁଛି ସେ ପାପରେ ତମର ଭାଗ୍ୟ ଅଛି ନା, ଭାଗ ଅଛି ନା? ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଅଛ, ଜଣେ ଜଣେ କରି କୁହ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କାହିଁ ଏଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ତ ତୁମର ନଥିଲା, କାହାକୁ ତୁ ଶିଖିକି ଆଇଛ? ଆମର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭିତରେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଅଛି? ମୋତେ ତୁମେ ବିବାହ କଲ, ମୁଁ ତମର ପତ୍ନୀ, ତମେ ପାପ କରିକି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିକି ଧନ ଆଣିଲ କି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିକି ଆଣିଲ, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ତ ତମେ ପୋଷିବା କଥା, ଆଉ ଆଣିଲ ଆମେ ବସିକି ଖାଇନୁ ଆଉ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ଦିନ ପାପ କରିବାକୁ ତମକୁ କହିଛୁ? ପାପ କରିକି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିକି ଆଣିକି ଆମକୁ ଦିଅ ବୋଲି? ଆମକୁ କାହିଁକି ପାପ ଲାଗିବ? ଆମେ କାହିଁକି ପାପ ଭାଗିବୁ? ଆଉ ତାର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କହିଲେ କୁଟୁମ୍ବ ବଢିଆ ନେଇକି ତମକୁ କେହି କହୁଥିଲା? ବିବାହ କରିବାକୁ କେହି କହୁଥିଲା? ବିବାହ କଲ, ପୁଅ ଝିଅ ହେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ପୋଷିବ କିଏ? ତମେ କର୍ମ ତମେ ପୋଷିବ, ସେ କାହିଁ ପାପ ଭାଗି ହେବେ? ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ନେବେ? ବାମ ହାତ ଦକ୍ଷିଣ ହାତ ପାପ, ଏ ହାତ ପାପ ସେ ହାତ ନଉନି। ଜଣେ ବାମ ହାତ ଯେତିକି ଅକର୍ମ କରୁଛି, ମଳ ଧୋଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାହା ହାତ ଯେଉଁ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ବାଁ ହାତରେ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଡାହାଣ ହାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛି। ଆମେ କେମିତି ନଉ? ଯେମିତି ବଜ୍ର ପଡେ, ରତ୍ନାକର ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡିଗଲା, କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାପାପୀ, ଆଉ କେତେ ପାପ କରିଛି ତାର କଳନା ନାହିଁ, ସେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇମି କେମିତି? ଗଲା, ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ନାରଦ କୁ ଦେଖିଲା, ଯେଉଁ ଲୁହା ଶାବଳ ଭଳିଆ ଧରିଥିଲା ତାକୁ ଆଗେ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆଇଲା, ପଡ଼ିଗଲା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। କହିଲା ହେ ଦେବତା, ମୋ ଭଳିଆ ପାପୀ ଆଉ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ବୋଧେ ଆଜି ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇକି ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି, ପୁତ୍ର ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିକି ବୁଝିଲି, ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଆମେ କାହିଁ ପାପ ଭାଗ ନମୁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ନିରାଶ ହେଇକି ଆସିଛି, ଅଜ୍ଞାନରେ ଯେତିକି ପାପ ଯେତିକି କରିଛି ମୋତେ ତ୍ରାହି କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିକି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଉଠୁନି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ଦୟା ହେଲା, କହିଲା ହଉ ହଉ ମୁଁ ଅଜଜ୍ଞାତ ତ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯା ଏ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରି ଆସିବୁ, ଯା।
ଯା ତତେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର ବାଟ କହିକି ଯିବା ଆଉ। ରତ୍ନାକର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା କଲା, ଯାଇକି ସରୋବର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେଉଁ ସରୋବରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଥିଲା, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ଯଶୋରତ୍ନାକର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜଳ ଶୂନ୍ୟ, ସରୋବର ଜଳ ଶୂନ୍ୟ। ଫୁଲ କଥା ତ ଦୂରେ ଥାଉ। ରତ୍ନାକର ସେଠୁ ଫେରିଲା, ପୁଣି ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିଲୁନି କି? କହିଲା ହେ ମୁନି ଗୋସାଇଁ, ସେ ସରୋବରରେ ଯେଉଁ ସରୋବରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଥିଲା ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆଉ ଜଳ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ମହାପାପୀ। କହିଲେ ହଉ ହଉ ତୁ ବସ। ବସିଲା, କମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ତାପରେ ନାରଦ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇ ଦିଅ, ଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଉ। ଏ କଥା ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣିକି ରାମ ନାମ କହିଲେ ରାମ 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 କହନି। ସିଏ ଆଉ ପାଠ ପଶିଲାନି। ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳକୁ କହିଲେ ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଟେ, ପୁଅ ଝିଅର ବାପା ହେଲାଣି, ରାମ କହିପାରୁନି, କ'ଣ କରିବା? ସେ ନହେଲେ ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବନି। ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୁଦ୍ଧି, କହିଲା ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? କହିଲା ମରା ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ନା ମରା ନୁହେଁ, ତୁ ମରା କହ। ମରା କହିଲେ ମରା 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 ରାମ ରାମ ହବ। କହିଲା ତୁ 100 ଥର ଘୋଷ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ। ମରା ମରା କହିଲା ପରେ ରାମ ରାମ ହଉଛି। କହିଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଏଇଠି ଥିବୁ, ଜପ କରୁଥିବୁ ଆଉ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ନାରଦ ଗଲାବେଳେ ଇଏ ରତ୍ନାକର ନମସ୍କାର କଲା। ତାପରେ ରତ୍ନାକର ମରା ମରା ବୋଲି ଅତି ଦୃଢ଼ ମନରେ ଜପ କଲା। ମରା ମରା କହିଲେ ରାମ ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ। ତାର ପାପ କ୍ଷୟ ଗଲା। ଯାହା ପାପ ତାର ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଶୁଖିଲା କାଠ ଭଳି ହେଇଗଲା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲାନି, ସେରକମ ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇକି ରକ୍ତ ମାଂସ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଉଇ ମାନେ ଖାଇଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏ କଥା କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ରାମ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଜପ କଲା, ସେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଉ ରକ୍ତ ମାଂସ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ରହିଲା। ସେ ହୁଙ୍କା ଭିତରେ ଥାଇକି ବହୁ ବର୍ଷ, 60,000 ବର୍ଷ, ବର୍ଷେ ନୁହେଁ ଅଧେ ନୁହେଁ, 60,000 ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିଥିବେ। ଏବେ ତ ନୁହେଁ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଗୋଟେ, ସେତେବେଳେ ନିମିଷ କୁହନ୍ତି, ଆମର ଯେମିତି ମିନିଟିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିମିଷ କୁହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ନଥିଲା, ନିମିଷ କୁହନ୍ତି। ଯାଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିକି
ब्रह्मा को जाइथिले तपस्या करियाकू ना कौन प्रतिष्ठा करियाकू आनियाकू जाइथिले ब्रह्मलोक जशवंतीपुर गला को ब्रह्मा स्नान करके तर्पण करछंती आपण माने देखुथिबे बहुत तर्पण करंती केते समय से मिनटे 2 मिनट आ बेसी नुहे से तर्पण बेले जल टेकुचंती जाके इंद्रद्युम्न पहुंच गले पादपद्म नमस्कार कले कहले राजा निमिष रुह तर्पण सारने ब्रह्मा तो सी मायाधारी सी कहीं आसचंती जापर ब्रह्म जानती ब्राह्मण एक कहती बर्तमान अच्छी ब्राह्मण आपण ब्राह्मण माने शुणिकी किसी खराब भाविए ब्रह्म जानती ब्राह्मण आपण मैंने जीवे पुरोहित घर को आपण मैंने कहीं जाइछंती से कहीदेवा कथा आप मनरे कौन अच्छी से कहीदेवा कथा आउ वेद पढ़ुंट आपण मैंने शुणुंट वेद पढ़ुले से जापे ब्रह्मा पाखरे इंद्रद्युम्न पहुंचला बेलू ब्रह्मा जानी सारे ये प्रतिष्ठा करने को मत नब कल निमिष रुह प्रतिष्ठा सामने जावा 1 मिनिट भितर तपस्या शेष है से कहले कहले अरे राजा तोर तो जो देउल कर आ तो तोर हो ना कहला कौन मुझे आसु सांगे सांगे आसु आसु कौन आउ कार होगा कौन मुझे रेस्ट कर दी आसी सब रेस्ट ऑफिस रे ना किए जाल कबला करके नहीं गला ना ना रे तू आइलु आसिक ये अपेक्षा कलु गाल माधव दिने जाऊला पारित करिया घोड़ाटा पु बाजिकी सी घोड़ाटा पड़गला गाल माधव ओह्लैकी देखला घोड़ा कहीं पड़ला देखला बेलू बालीपोती मंदिर सब बालीपोती हो गला चक्र बाजिकी पोती है चक्र बाजिकी घोड़ा पाद छिड़ला से कौन कहले राजा तो सी तो राजा है तो राज्य से परिष्कार कला कहला मोर बिना परिश्रम देउलटा मिलगला देउलटा मोर मु प्रतिष्ठा करें यही कथा से भावुच कहला इमिति कौन हो गला ना सांगे सांगे भितर होगा आसिले आसला बेलू को गाल भात बस मैंने कहले हूँ बेदवरा आसते प्रतिष्ठा करा कि प्रतिष्ठा देव तो मोर प्रतिष्ठा तुम कौन कर ब्रह्मा कहले ये कौन इमिति कहलानी किसी प्रमाण अच्छी कई साक्षी तर अच्छी कहला मुझे देउल कर साक्षी कौन मोर दरकार इंद्रद्युम्न कहला मोर साक्षी अच्छी कहला हो चल जा गले ब्रह्मा इंद्रद्युम्न ये भी गाल माधव सांगे गला कौटी ना से जो काऊ बस कल्पवटर जो काऊ गले कहले ब्रह्मा पचारे कहले अरे काऊ तू तो पूरा बहुत पुरातन टे कहलु जो ये मंदिर किए कहला तू किए कहला मु ब्रह्मा कहला ये 1000 मुंडिया ब्रह्मा सहस्र 10 सहस्र 100 केते ब्रह्म ये मुंडिया ब्रह्मा सब थे गले तू 4टा मुंड धरिकी आसी कौन मत एक कथा पचार तू कौ ब्रह्मा ये कथा झिंगासी वचन कही सारा पर कहला इंद्रद्युम्न कर गाल माधव कहला ना गोटे काउटे गोटे काउ कथा कौटी सकत हुए सी कहीदेला बोली इंद्रद्युम्न कहीदेला बोली मुझे जानी कश्मीर काला नुहे देउल मोर आपण मैंने शुणी थे एक कथा कि दिन पूर्व तापर गले कुर्म माने शीत दिन होता है कुर्म माने खरा खाऊले देखिक पलाऊँ कुर्म माने कईच से विराट बड़ कईच थे जा पचारे जाऊँ सी डरे पलाऊँ
ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆରେ ପଳଉଛ କାହିଁକି, ଆମେ ବା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିକି ଆସିଥିଲୁ। କହିଲେ ନା ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛ ଯୋଉ ରାଜା, ये पुरी मंदिर को पत्थर बोई बोईकिना आमर पिठी सब खंडिया एपर्तंत शुखिनी फेर आसी कौटी मंदिर कर ना कौन आमको नब सेठू टिके नरमिला गालमाधव आप जानते पछपटे अच्छा। हाँ छाड़ से कथा छाड़ आम विषय वस्तु को जीवा। यही निमिष कथा कथा पड़ला। ब्रह्मा ब्रह्मा चिंता कले कले आम कहीदे चलो जीवा नारद धरिक आइले आसिक से कहला तो रत्नाकर नाई ये बस जपुला कान पाले हुक्का भितर राम नाम शुभुची सबू फुल गछ लता सब हो गला आनंद हो गले देव वेदवर ब्रह्मा डाकिले कहले रत्नाकर शीघ्र आस तुम जहाँ पाप थिला सब क्षय हो गला। हे महात्मा एबे उठिक आस। ब्रह्मा डाकर रत्नाकर ज्ञान उदय है हुक्का भर बाहर की आसिक पड़गले पाद तले। प्रिय श्रोता बंधु आज तो समय हो गलानी एवं विदाय नवा। सब्सक्राइब टे करेंगे, लाइक टे करेंगे, शेयर टे करेंगे। ये आपण मान अनुष्ठान विदाय नौ। जय श्री राम।